नमस्कार बंधुगण आ एक नुआ कहानी आपण मानक स्वागत। आज कहानी आम पाखक पठाई आदित्य जी कि राउरकेला बासिंदा। से कहते से केमिति गोटे घर को चाकर काम करने को चाह से घर झील को माने से मालिक झील को केमिति बाहाई से घर मालिक हो गले। तो से कहानी आमको से कहानी आम पाखक पठाई। तेज चलते बेस डेरी न करी संपूर्ण कहानी शुणा जहाँ आदित्य आम पाखक पठाई। आदित्य कहते कि से घर प्रथम राउरकेला नाला घर संबलपुर रे गोटे छोट गाँव में था। बहुत गरीब परिवार था। घरे कहले केवल बापा और माँ। बापा गोड़ खराब होगा कारण बापा कौन काम कर से आदित्य को पाखापाखि 17 वर्ष होता 17-18 वर्ष होता से काम करने। हाँ आज्ञा से घर बहुत परिस्थिति अभाव होगा कारण से 2 पैसा रोजगार करने राउरकेला चली जाते। से प्रथम राउरकेला गोटे भाई पाखे रही गोटे दुकान काम करुले। गोटे तेजराती दुकान थिला। तो से भाई सहित से केमिति कंटाक्ट करके से भाई पाखे रही से तेजराती दुकान रे काम करने को लगिले। किछि दिन से दुकान रे काम करिबा परे से भाई से दुकान टे म्युनिसिपालिटी एरिया रे हेतिबारु ताको भांगी दियागला। रास्ता कड़े म्युनिसिपालिटी एरिया हेतिबारु ताको भांगी दियागला। कौन कारण ताको भांगी दियागला। या पर से भाई तांकर कौन असुविधा नथिला। गाँव में जमी बाड़ी तांकर विशेष किछि थिला। तो से भाई जनक कौन कले गाँव को चली आसिले और चाषबास करी निज परिवार बसवा लगिले। किंतु आदित्य सेठी कौन कले तो जमी बाड़ी नथिला। तो सी कौन करेंगे भाभी भाभी निजर तो गोटे दुकान दे पार न था कहीं पाखे एत अर्थ नाला। तो सी से प्रथम जोता पुलिस करने भाविले। रास्ता कड़े गोटे जगह बसिकी लोकंर जोता पुलिस कर लगे। तो एमती पाखापाखि 2 ରୁ 4 मास बीतीगला। यही 2 ରୁ 4 मास भितर से जोता पुलिस जी पैसा इनकम होता तो से जानी जाइए कि पैसा गुजराण मेटाई पारे। से निजर तो गुजराण मेटाई पारे घर को पैसा केमिति पठेबे। घरे भी तो बापा माँ अच्छा ना। यापर से जोता पुलिस काम को छाड़ी गोटे पाखरे थिबा गोटे दुकान रे फूलमाला बिक्री करने को लगिले। फूलमालार बिजनेस आरंभ करदेले। यापर से दुकान मान से मंदिर रहिले आउ मंदिर रे फूलमाला बिजनेस कले आउ से मंदिर प्रसाद खाई मंदिर भोग खाई सेठी रहिबा को लगिले। तो एमती से रही पाखापाखि गुड़ाए दिन बीतीगला। पाखापाखि 8 ରୁ 9 मास 10 मास पाखापाखि बीतीगला। 9 मास 10 मास पर से मंदिर को गोटे धनी लोक आसिले। धनी लोकंर केवल गोटे झील थिला और से बापा माँ माने से स्वामी स्त्री और गोटे झील थिला। से जिते आदित्य को सेठी देखिले तो मन में कौन सृष्टि है के जानी से आदित्य को बहुत भल पाईगले। आदित्य पाखक आसी कहवाक लगिले कि तो घर कौटी तू ये कि कम करूँ आ कौट रोच एमती तार सब डिटेल्स पचार लगे कि सेठी कौटी रोचे और केमी कौन करके निजर गुजराण मेटाऊँच। तो एमती ताठू सब कथा जानी सारा पर से आदित्य को कहले मान से जो मालिक जनक थे से आदित्य को कहले कि तू मो संगे मो घर को जीवु। मो घरे गोटे चाकर आवश्यक अच्छी। तू कौन जा मो घरे चाकर बाकर कम करूँ। यापर आदित्य को तो चाकरी निहाती दरकार थिला। से परिस्थिति पड़ी 2 पैसा रोजगार करने एमती फूलमालार बिजनेस करुला। से मंदिर रही एमती फूलमालार बिजनेस करुला। तो से लोकठू एमती कथा शुणी सारा पर आदित्य मन मन बहुत खुशी होगला। आ हाँ कथार हाँ भरीदेला। यापर से दिन ठारू घर को चली आसला आ चाकर बाकर कम कर लगे। प्रथमे तार कम थिला कि घर सफासफी करवा और बारीपटे जो फूल गछ लगी फूल गछ कि जहाँ गछ सब लगी तार जत्न नवा ताको पानी देवा तार मूलर घास बाछवा एमती तार जत्न नवा आउ घर सफासफी लुगापटा सफासफी बासन मजामजी तो एमती तार सफासफी करवा। घरे अन्य चाकर मैंने भी थे जमीती कि रोसैया आउ अन्य चाकर मैंने भी थे चाकर चाकराणी घरे थे। से लोक जनक बहुत धनी लोक थे। परिवार कहवाक गले केवल से स्वामी स्त्री और गोटे झील सिप्रा। तो आदित्य सिप्रा को आदित्य को कह मुताबक सिप्रा को जिते से दुकान मान मंदिर में प्रथम थर पर देखिले तो सिप्रा बहुत भल लगी। कहीं सिप्रा देखा बहुत सुंदर थे आउ बहुत नॉर्मली देखा जाउथिले माने बहुत सुंदर देखा जाउथिले। तो एमती सुंदरतार से मोहित हो जाते।
ଏମିତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ସିପ୍ରାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କେବେ ହେଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହସ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ସେଠି ରହିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସିପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜମା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସିପ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ହିଁ ପାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ହଇରାଣ କରେ। ହଇରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ପଠାଏ। ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଥରରେ ନ କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଜାରକୁ ପଠାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିପ୍ରାର ମାଆ କୁହନ୍ତି କି ଆଦିତ୍ୟ ତ ଏତେ ଥର ଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକରକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତ ସିପ୍ରା ସେଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଇକି ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଆଣିବନି, ମୋ ଜିନିଷ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଆଣିବନି, କେବଳ ଆଦିତ୍ୟ ଆଣିବ। ତ ଏମିତିରେ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିଆସିଥାଏ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସେଠି ରହିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାଲିକ ଜଣକ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମାଲିକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ହୃଦଘାତରେ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏମିତିରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏବେ ଅଲଗା କାମ ସଫା ଦିଆଗଲା। ଅଲଗା କାମ ଏବେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜିମ୍ମାରେ ଦିଆଗଲା। ଅଲଗା କାମ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, କାର୍ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ କାର୍ର ହିସାବ କିତାବ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏବେ ତା ମାଲିକାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ଘର ସଫା କରିବା ସହିତ ସମୟ ବାହାର କରିକି କାର୍ର ବୁଝାବୁଝି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କେଉଁ କାର୍ କେଉଁଠିକି ଗଲା, କେତେ ହିସାବ କିତାବ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା। ତ ଏମିତି ଏଇ କାମରେ ତାକୁ ରହିବାର ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ତା'ର କାମ ବଳରେ ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଏପଟ ସେପଟ କରୁନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଲିକାଣୀ ଜଣକ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଚାକରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା କି ଆମେ କେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବା। ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିପ୍ରାର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମାଲିକାଣୀକୁ କହିଲେ କି ଏବେ ବାହାରେ ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କି ଆମ ସିପ୍ରାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି, ତ ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁ ତାହେଲେ ଥା, ଯଦି ରହୁଛୁ ଯଦି ରହ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ କେମିତି? ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଜିମାରେ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସିପ୍ରାର ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ ସେ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସିପ୍ରା ଏଇ କଥାରେ ବାରଣ କଲା, କହିଲା କି ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅ, ମୋର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସିପ୍ରାକୁ ବୁଝେଇକି ତା ମାଆ କହିଲେ କି ଦେଖ ସିପ୍ରା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉଥରେ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଉ, ଆମେ ଆଉଥରେ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆମେ ଆଉଥରେ ପଛରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସେଟା ତା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ସିପ୍ରା ବୁଝିଲା ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଡାକିକି କହିଲେ କି ଦେଖ ଆଦିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଚକ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗୁ। ତ ଏମିତି ତାକୁ କହିଲେ କି ତୁ ଆଜିଠୁ ସିପ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ସିପ୍ରାର ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ସିପ୍ରା ରାତିରେ ଚାଲିବାର ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ରାତିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଡରେ, ରାତିରେ ତା'ର ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତୁ ରାତିରେ ତାରି ପାଖରେ ଶୋଇବୁ, ଯେମିତିକି ସେ ନ ଡରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କି ମୁଁ କେମିତି ମାଲିକାଣୀ ଝିଅ ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇବି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଇବା, ଏଇଟା କୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଯାଏ, ସକ୍ ହେଇଯାଏ କି ମାଲିକାଣୀ ଏମିତି କଥା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ଡରିକି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲା କି ନାଇଁ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ସିପ୍ରାଙ୍କ ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି। ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି? ଅନ୍ୟ ଚାକରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ କଡ଼ା ଆଦେଶ ଥିଲା କି ତମ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ ବିନ୍ଦାସରେ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଏବେ କାମ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଘର କାମ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ର
ହିସାବ କିତାବ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଲେଜ ନେବା ଆଉ କଲେଜରୁ ଆଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା। ତ ଏମିତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ସିପ୍ରାକୁ ସକାଳେ କଲେଜ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଲେଜ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ 1 ବେଳୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଉଥିଲା, 1 ସାଢ଼େ 1 ବେଳୁ ଆଦିତ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଲେଜ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏମିତି ସବୁ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ସିପ୍ରାଙ୍କୁ ସେ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ କାର୍ର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ହିସାବ କିତାବ ବୁଝାବୁଝି କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1:30 ବାଜିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଲେଜରୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ କ'ଣ କଲେ କି ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂକୁ ଚାଲି ଆସି ତାଙ୍କ ସୋଫା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ବସିଗଲେ। ସେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ସେତେବେଳେ ମନେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ଘରର ମାଲିକ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଚାକରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସିପ୍ରା ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ, ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ନିଜ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ କି ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା' ନେଇକି ଆସ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇଆ ଚା' ନେଇକି ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସିପ୍ରା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲା କି ଦେଖ ଆଦିତ୍ୟ, ମୋ ମା' ନାହିଁ ତା'ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ନାହିଁ, ତା'ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଏବେ ତୁ ଏ ଘରର ମାଲିକ। ମୋ ମା' ତୋତେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ତା'ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ତୁ ତ ନିଜ ଚାକିରି ଭୁଲିଯିବୁ, ତୋତେ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆହେଇଛି ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବୁ। ତୁ ଏ ଘରର ଚାକର, ମାଲିକ ନୁହଁ। ସୋଫା ଉପରେ ବସିବାର ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ସିପ୍ରା ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାକର ଆଣିକି ଚା' କପ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଯେଉଁ ଚା' କପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଚା' କପ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ମାନେ ସିପ୍ରାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସିପ୍ରା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ତା'ର ମତଲବ ଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିପ୍ରା ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲା। ତ ଏମିତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ସମୟ ଆସିଲା, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନର କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ସମୟ ଆସିଲା ତ ସିପ୍ରା ତାକୁ ରାତିର ଡିନର ପରେ ସିପ୍ରା ତାକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲା। କହିଲା କି ଆଦିତ୍ୟ, ତୋତେ ମୋ ମା' କହିଥିବା କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆ। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହାପରେ ସିପ୍ରା କହିଲା, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ତୋତେ ମୋ ମା' କହିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ। ମୁଁ ରାତିରେ ଡରୁଛି ଆଉ ରାତିରେ ଚାଲିକି ଯେହେତୁ ପଳାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋ ମା' ତୋତେ କହିଥିଲା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ତଳେ ଶୋଇଗଲୁଣି? ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଶୋଇଲା ତ ସିପ୍ରା ଏଠି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ସିପ୍ରା ଏଠି ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାକୁ ତା'ର ମାନେ ଗୋଡ଼ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲା। ଏହାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲା, କହିଲା କି ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ସିପ୍ରା କହିଲା କି ମୋ ମା' ତୋତେ କହିଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଆଦିତ୍ୟକୁ ତ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ କଥା ମାନି ସେ ସିପ୍ରାର କଥା ମାନି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ କହିଲା ତ ସେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା ବି କହୁଛି ତା ଆଦେଶ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ସିପ୍ରା ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କରିନଥିଲା କି ତା'ର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏ କାମ ତାକୁ କରାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲା, ତ ସେ ଏ ରାଗ ବଳରେ ଏ ରାଗ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ତାକୁ ଏ କାମ କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ତା କାମ କଲା, ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ସେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇକି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତା'ର ଯେଉଁ ମନୋଭାବନା ଥିଲା, ତା ମନରେ ଯେଉଁ ରାଗ ଥିଲା, ତ ତା ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆଦିତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା ଆଉ ତା ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ସେ ଏକ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।
से राति जाक से बहुत एंजय कर आदित्य तो पूर्व इच्छा था किंतु जेहेतु से मालिकाणी झील छोट मालिकाणी तो से नजर कर किंतु एबे जिते सी ऑफर कले सी जो परमिशन देले तो आदित्य तार सब इच्छा को पूर्ण करदेला। तो एमती एमती से राति से दुहें एक हो गले। यह परदिन सी पूरा आदित्य को कहला कि मत प्रथम थर पर लगुच कि मो जीवन सब किसी पाई जाइए। तो एमती एमती से दिन सका नहीं कॉलेज छाड़ा आउ निज कम लगिगला। आदित्य जो कम लगिगला जिते बड़े कार कथा बुझु बुझु तार अधिक समय डेरी हो गला। तो से मालिकाणी तार फोन आसला माने से छोट मालिकाणी ता माँ को फोन कर कहीदे कि मोर कॉलेज छुट्टी हो गला किंतु आदित्य मत एपर्यंत नापी आसेनी। यापर आदित्य तार मालिकाणी आदित्य पाक फोन आसला आउ मालिकाणी कहले कि आसिक टाइम 2टा हो गला किंतु तू कौन करुचु जे सिप्रा को एपर्यंत आने चाहनु। आदित्य फोन में क्षमा मांगला कि मालिकाणी मत क्षमा कर दिखाँ मुझे कम व्यस्त थी मुझे भूली जाइए टाइम मत जना पड़लानी। यापर आदित्य संगे संगे सेठू जाई कॉलेज रू सिप्रा को लेकिन चली आसला। बाटर सिप्रा ताको बहुत गाली गुलज कला कि तुमको केमती माने तोते केमती टाइम जना पड़नी आ मोर गोटे कॉलेज छुट्टी होगा कथा 1:30 भितर तू केमती 2टा बजे देलुनी आसिक मत एपर्यंत नापी आसीनु। एमती एमती से 2 जन भितर जुक्तितर्क है और से घरे पहुँची गले। घरे पहुँचा पर सिप्रा देखिले कि घरे एपर्यंत खाଇବା तैयारी है जो रोसैया जो चाकर मैंने अच्छा से मैंने खटी कर सिप्रा बहुत चिल्लाइले कहले कि तुम जब कम कर इच्छा नहीं तुम घर एठू घर बाहर की पड़ा आम अन्न चाकर मान भी रखिपारू आ जब कम कर इच्छा अच्छी ताले मो माँ नथिले कौन है घरे मुँह अच्छी तो चुपचाप मन देकी कम कर। यापर रोसैया सिप्रा कथा शुणी संगे संगे रोसई करने को लगे। ये आदित्य को कहया मुताबक ये आदित्य जो कहते कि हाँ मैडम एना छोट मालिकाणी आसवे रोसईबास कर दियो तो से जो रोसैया मैंने आदित्य को गाली गुलज करदे। आदित्य को राग माने राग तम आदित्य को शोधि पकाउले कहते कि तू भी आम भाई ये जड़े चाकर तो तो कथा आम मानवाई ये बाध्य नुह। तो यही कारण आदित्य से चाकर चाकराणी मान को किसी न कही चुपचाप होकर रोते कहीं जेहेतु से आदित्य को शोधि पकाउले कहते कि तू भी आम भाई जड़े चाकर तो ये किसी न कही से मैंने एपर्यंत रोसई कर किंतु जेहेतु एवं छोट मालिकाणी आसिकी तागिद कले गाली गुलज कले से रोसईबास करके खाया पीवाई देले। यापर से दिन जो राति आसला से दिन राति से दुहें एकाठी शोले से दुहें एक हो गले। यह परदिन माने 3 नंबर दिन जिते आदित्य उठिले कि कम करने को लगे सब सकाल उठाती कम करती जिते सिप्रांकर माने छोट मालिकाणी कॉलेज टाइम हो गला तो आदित्य बाहर वेट कर गाड़ी पाखे वेट कर छोट मालिकाणी आसवे मुझे नहीं कॉलेज पाखे छाड़ी आसबि आसले पुणी मोर ये कम अच्छी किंतु एमती समय पर समय गड़ी चलला किंतु टाइम गड़ीगला किंतु छोट मालिकाणी घर बाहर को आसिले ना। यापर आदित्य कौन हो भाविकी घर भीतर को गले। यापर से देखा पाइले कि छोट मालिकाणी तो ये नहांती माने सिप्रा तो घर भीतर ना जदि से गला कुआड़े। यापर से फोन कले किंतु फोन से उठेले एमती एमती से डरिकी सबुआड़े जेहेतु खोजाखोजी कले जिते पाइले से डरिकी मालिकाणी को फोन करदे माने सिप्रांकर माँ को फोन करदे जिते से मालिकाणी डरिकी सीसीटीवी चेक करने कहले। यापर से जिते आदित्य सीसीटीवी चेक कले से देखा पाइले कि से रोसैया से छोट मालिकाणी मुँह को बंद करके मुँह को गोटे कपड़े बांधि देकी से किडनैप करके नहीं जाइए। यापर से जानवा पाइले कि से कौटिक नहीं से जानीदे कहीं आदित्य को से रोसैया जनक जो पटे देखिए जाइए सीसीटीवी से देखिले से जानीदे कि से पटे तार जन सांगर घर अच्छी माने जो पटे से सिप्रा को लेकिन गला गाड़ी जो पटे से सिप्रा को किडनैप करके गला आदित्य मन पड़गला कि जो रोसैया नहीं जाइला से रोसैया से पटे आदित्य को दिने नहीं कि सांग पाखक जाइला माने से पटे तार जड़े सांगर घर अच्छी से रोसैयार गोटे सांगर घर अच्छी। तो आदित्य यह जानीगले कि जदि से यपटे जाइए आउ कड़े नुह से तार सांग पाखक ही जापर आदित्य ता बुद्धि बल से पुलिस को लेकिन सीधा से सांग घरे पहुँचीगला आ सत को सत से सांग घरे ही से सिप्रा को बांधि बांधिकी किडनैप करके रखिले। यापर पुलिस जो पहुँचला तो सिप्रा को उद्धार करके भलरे भलरे से गिरफ्त कला। आ या परदिन बड़ मालिकाणी माने सिप्रांकर माँ घर को फेरी आसिले
तीर्थयात्रा अधारे रखिकी घर को फेरी आसिले। यापर से आदित्य बहुत धन्यवाद देले आ कहले कि आदित्य जदि तू ये न था ताले से मो झीराजी जे कौन होता मुझे भी विश्वास करें। यापर से आदित्य को बहुत भरोसा करने बहुत भल पाईगले आदि कहले कि मो झीर हाथ तो हाथ में देवाई चाहूँगी आेतु मोर कौन पुओ ना मुझे घर मालिक तोते बनईदेवा चाहूँगी। यापर आज्ञा आदित्य भाग्य बदलीगला। यापर से शिप्रा को बह कले से घर मालिक होगले। एवं मालिकाणी बड़ मालिकाणी बंची आउ से राउरकेला एवं सेटेल होगी बापा माँ को से नहीं आसुँच से घर से मालिक परमानेंटली हो सारी। तेज दर्शक बंधु यही कहानी आउ कहीं नुहे निजे आदित्य आम पाखक आम इंस्टाग्राम जरिए आम पाखक पठे से कहते कि यह कहानी समस्त को शुणाओ जहाँफल ये कहानी मध्यम लोक मान मन में किसी पॉजिटिव चिंताधारा आसीपर। तेबे बंधुगण यही कहानी आपण मैंने कौन शिखा पाइले आ कौन जानवा पाइले आपण मान मतामत मत कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे। तेबे आज विदाय दिंतु और आपण पाखे भी जब यहीपरि किसी आपणकर रियल लाइफ इंसिडेंट किसी थाए बा किसी घटना थाए तेबे आपण आम सह शेयर करें। आम इंस्टाग्राम आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दि जाए। तेबे आज विदाय दिंतु। वीडियो लगे वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और यहीपरि नुआ नुआ कहानी शुणापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पुणी देखा नुआ वीडियो। धन्यवाद।